जोहार सार सागुन टीवी नेले काना जमे कान सानाम को गे सागुन दारामिन बाडा जे बुना इनगे सुभ्रा मुर्मू आसो इन सानाम को नापाय गे मेना बुना आर नापाय रेगे बन ताहे कोमा तिहिना खबर को दो हुयुक कना বীরভূম জেলার আদিবাসী সান্তাড় কো লাগের স্পেশাল করোনা ভ্যাকসিন ক্যাম্প হইনা জড়মন্ত্রী নাচনিয়ে জড় এমএলএ মান্দড়িয়ে বাঁকুড়া রেনা তালডাংরা বিল নাপায় পরবরে ঝাড়খণ্ড গড্ডা মেহরুমা রেনা হর ডাহার চাষ ক্ষেত লেকা করোনা বিডাও রেনা কথা সান্তাড়ি পার্সিতে পাসনাও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মাতকমপিড়ে দাঁড়াওয়া রে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী গাঁওতাওয়া উদ্গৌতে বীরভূম জেলা রেনা মোহাম্মদ বাজার থানা গিরিজোর সাঁওতাল হাই স্কুল রে कोरोना टीका नाम हचो करेना कामीहरा सापड़ाव लेना भाड़काटा पंचायत रेन विशेष कायते आदिवासी को लगी संगे एटा जेथ को हताव केदा धीरेखात एलाका रेन हड़ हपन को आडी कुसी रेस्क साला वैक्सीन हताव लगी को लहा है सेटेल लेना पश्चिमबंग आदिवासी गाँवता रेन सूत्रेत रबिन सोरेन सेता खन आवरी को चाबा हाबी ओंडे ताहे कना जहां को बांग को नेल नामो कना फोन काते हहो आगुए को कान ताहे कना गाँवता रे रेहे खन जोपड़ाव मेनाय सुकुमार साहा होय ताहे कना ओना संगेते पश्चिमबंग आदिवासी गाँवता रेन गाखुड़ कामिये को सेटर को ताहे कना आर सानामा को नेल सांगे कान ताहे कना मोहम्मद बाजार खन BMOH डॉक्टर सुराइया खातुन साउते मेडिकल टीम सिवड़ी खन CMOH डॉक्टर जयंत सुकुल सेटर किन ताहे कना ओना एलाका रेन आदिवासी को खादान क्रेसार कामी साव जोपड़ाव मेना कोआ ओना एलाका खन वैक्सीन हताव लगी चला हिजु आडी के मुश्किला ओना खातिर वैक्सीन बांग को हताव दाड़िया कदा ओना भितरी रे मी बार को दो नित हाबी तेहो बांग को रेबेन कना मने भितरी रे बतर तापु आकान ताकोआ ओना बतर जाबाय लगी ओना एलाका रे अवेयरनेस प्रोग्राम दहय रेना लगती मेना ओंडे गे सेटल लेन मेडिकल ऑफिसर आर गाँवता रेन सूत्रेता कथा बुन आंजम लेगे আদিবাসীদের বেশিরভাগই ওনারা তখন নেননি ওনাদের মানে একটু বোঝানোর এতে বা আশা দিদিরা আমাদের তো গিয়ে বলছেন কিন্তু ওনারা তখন নেননি তো সেই কারণে আমাদের CMOH স্যার এবং DM ম্যাডাম স্যারের সাথে কথা বলে আমরা একটা স্পেশাল আজকের ক্যাম্প করিয়েছি আর কি যাতে ওনাদের ভ্যাকসিনেশন বেশি করে আমরা দিতে পারি আজকে কতজন হচ্ছে আজকে আপাতত 200-250 হয়ে গেছে অলরেডি আমরা 700 মতো ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবেল করেছি আরও বেশি যদি ওনারা আসেন আমরা আরও দিতে পারবো আজকে আচ্ছা আজকে যেরকম আমরা উৎসাহ দেখছি সেইভাবে যদি অন্য কোনো গ্রামেও বলেন তাহলে আমরা ওখানে গিয়েও করে দিতে পারবো ভ্যাকসিন ক্যাম্প আর এমনিতে আমাদের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যেকটিতেই আমরা নামাচ্ছি যেরকম আপনার লোক হচ্ছে সেই অনুযায়ী চাহিদা অনুযায়ী আমরা দিতে পারবো আমি ডক্টর সুরাইয়া খাতুন BMOH চেমডি বাজার BPH প্রথমে এসেছিল ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য কিন্তু মানুষ প্রথমে বুঝতে পারেনি তারপরে আমাদের যখন অলরেডি ব্লকে যখন আরম্ভ করলো তখন এবার কিছু লোক যেমন বুঝতে পারলো তখন তারা নীতি আরম্ভ করলো কিন্তু কিছু লোক যাওয়ার জন্যে বা আমাদের এই লকডাউনের জন্যে বাস বা সমস্ত কিছু বন্ধ থাকার জন্য তারা সমস্ত কিছু নিতে পারেনি এবার আমরা ঠিক করেছি BMOH স্যারকে ম্যাডামকে বলে যে এই অধ্যুষিত এলাকায় যদি আমরা 2-3 দিন ধরে যদি ক্যাম্প করতে পারি তাহলে মনে হয় আমরা উপকৃত হব বা আরও আমরা প্রচার করব যে আগামী দিনে এই ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য তাদেরকে আর কি বলবো যে নেন আমরা বেশ সবাই না নিলে ধরুন হবে না আমাদের সবাই নেওয়ার জন্য আমাদেরকে তাদেরকে বলার জন্য অনুরোধ করি আর কি আজকে হ্যাঁ প্রায় ধরুন এসছে আর কি আমার নাম সুপ্রিয়া কোনাই আজকে যে এখানে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প আদিবাসী গাঁওতা এবং মোহাম্মদবাজার ব্লক হেলথের দুজনের তরফ থেকে যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প করা হচ্ছে সেখানে আপনি এসে কেমন কি দেখলেন একটু যদি জানান অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং আদিবাসী গাঁওতার অনুরোধ ক্রমে আমরা আজকে এই গিরিজোর হাই স্কুলে একটা স্পেশাল ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি তাতে আমাদের আদিবাসী গাঁওতার রবীনবাবু এবং বাকিদের সহযোগিতায় যে আমরা একটা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প যেটা করছি সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্যাকসিন নিয়ে হেজিটেন্সি ছিল ভ্যাকসিন নিয়ে একটা দ্বিধা ছিল এবং আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে এখানে অনেকে আমরা ভ্যাকসিনেট করতে পারি আর আপনারা জানেন যে আসন্ন থার্ড ওয়েভের আগে আমরা চাইছি যে অন্তত সবাইকে একটা করে ভ্যাকসিনেশনের ডোজ দিতে তো এই জন্যই আজকে স্পেশাল ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প এই গিরিজোর হাই স্কুলে হচ্ছে এবং এর আশেপাশে যে সমস্ত গ্রাম কুঠেতলা বারোমেশিয়া এই সমস্ত গ্রাম ভাঁড়কাটা তো এই সমস্ত গ্রামের যারা অধিবাসী আছেন তাদেরকে আমরা এখানে ভ্যাকসিনেট করছি আমাদের সাড়া বেশ ভালোই আমাদের আদিবাসী গাঁওতার যারা আছেন রবীনবাবু এবং বাকিরা
তাদের সহযোগিতায় আমরা কিন্তু এখানে ভালোই মোবিলাইজ করতে পেরেছি এবং আশা করছি আজকে অন্তত 800 থেকে 1000 জনকে আমরা ভ্যাকসিনেট করতে পারব, যাতে করে আমরা আসন্ন থার্ড ওয়েভের আগে কিছুটা প্রোটেকশন আমরা জনগণকে দিতে পারি। এবং আমাদের ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে আদিবাসী প্রধান গ্রামগুলোতে স্পেশাল ক্যাম্প আমরা আরও অর্গানাইজ করব, যাতে করে বাকি আছেন যারা তাদেরকে আমরা ভ্যাকসিনেট করতে পারি। আর আপনার পরিচয়টা একটু? আমি ডক্টর জয়ন্ত শুকুল, ডেপুটি সিএমওইচ বীরভূম। ग्राम पंचायत रे गिरिजोर सावताल हाई स्कूल रे मिटन वैक्सीन कोरोना रिया वैक्सीन तीन एमो हुयुग कना नोडे अबो आदिवासी को आयमा होड़ बतरक कान थेना को जे बाको हताव लगितोग कान थेना आयमा लेट कते रहो अतु रे सेन कते अबुरेन गावतारेन कोड़ा को बुझाव काट को बुझाव कते तीन को हजुग कना हाई कते तीन वैक्सीन को हताव दा एवं सीओमिज बीओमिज संगे गालमराव कते नोडे कैम्प करा हुई कना तीन एवं प्रत्येक आदिवासी जतो होड़ आदिवासी की जाते वैक्सीन को हताव दड़िया मा से को हताव मा नुआ लगिर आदिवासी गावता हो संगे रे मिनाया एवं हजुग कान दिन रो संगे रे थेना जय। जड़ मंत्री नाचनिया जड़ एमएलए मंदड़िया बाकुड़ा रेना तालडांगरा रे बीर नापाय परब रे एने किन सब अकाना पश्चिम बंग सरकार रेन बारिया सांतार तिरला मंत्री मिद दो बीर दफ्तर रेन प्रतिमंत्री बीरबाहा हांसदा और मिद दो जमा और सार्भार दफ्तर रेन प्रतिमंत्री जोशना मांडी गादेल सांतार एने रसिका तालारे बीरबाहा हांसदा और जोशना मांडी हिलौ दोलेयाते रस्का गेकिन एनेज कना तुमदाग रू रेदो बाकुड़ा जिला रेन सभाधिपति से रायपुर विधानसभा रेन एमएलए मृत्युंजय मुर्मू और साउते तुमदाग एगो अकादा बाकुड़ा जिला रेन मेंटर से तालडांगरा विधानसभा रेन एमएलए अरूप चक्रवर्ती गमके अलगाते बांग नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱧᱮᱧᱮᱞᱚᱢ हाहाड़ा गे गौरव लेकाना नागामाना हरियर ते पेरेज अचवान नोआ धरती अबो दे किरियो बो हतावा रुवड़ का मेदेन सेदाय बीर हताव रुवड़ मा नोआ नागार आरहो हरियर बांग्ला हरियर बीर दिसम जस्तियाबन अबो हरियर रेना उमुल सड़ीम नौकान मानतार अड़ांग रावावाते पश्चिम बंगरेन मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय उद्गौते बाकुड़ा जिला थक रेना वन महोत्सव से बीर नापाय परब 17 जुलाई 2021 महित हिलो अक्त सीता 10:30 बजा बाकुड़ा जिला रेना तालडांगरा कम्युनिटी हॉल रे सही जुही लेदाय पश्चिम बंग सरकार बाकुड़ा बीर दफ्तर बीर मारांग परब से वन महोत्सव रे सेटेर को ताहेकाना पश्चिम बंग सरकार रेन बीर दफ्तर रेन प्रतिमंत्री बीरबाहा हांसदा जमा और सार्भार दफ्तर रेन प्रतिमंत्री जोशना मांडी बाकुड़ा जिला रेन सभाधिपति से रायपुर विधानसभा रेन विधायक मृत्युंजय मुर्मू बाकुड़ा जिला रेन मेंटर से एमएलए अरूप चक्रवर्ती वन दफ्तर रेन सेंट्रल सर्किल रेन मुख्य बनपाल कुणाल डाइभेल बाकुड़ा जिला शासक के राधिका आयार जिला पुलिस सुपार धृतिमान सरकार साव पुलिस प्रशासन रेन बीर दफ्तर रेन ऑफिसर को बीर प्रतिमंत्री बीरबाहा हांसदा बीर दफ्तर रेना ट्री एम्बुलेंस उठाव सगुन किदाय आखड़ा रे बीरबाहा हांसदा लय किदाय विश्व उष्णायन से धरती ललो कारणते परिवेश से साचार हेड रुखिए लगी दारे रिना एनेम दो अडी गनंगाना दारे गे परिवेश रेना भारसाम्य बजाय दोहया ओनाते बीर बांचाव दोहय दो जतो कोआ दायित्व कना बीर दफ्तर खन तिहिं गापा बिन गनंगते दारी पोहा बिली हुयुग कना नोआ पोहा दारी व्यक्तिगत भावे ओड़ा बाड़गे बागान रे रहोय हुयुआ दारी रिना लेखा जहाँ तिना बढ़तिया परिवेश उनग गे नापाय हुयुआ ओनाते आबो सानाम को दारी रहोय और जतन जोगाव रिना दायित्व हाता हुयुग ताबोना एनहिलो तालडांगरा रिना ओना आखड़ा सोर सपोर रे अडी लेकान दारी पोहा को रहोय केदा मंत्री बीरबाहा हांसदा मंत्री जोशना मांडी एमएलए मृत्युंजय मुर्मू अरूप चक्रवर्ती जिला शासक के राधिका आयार साव पुलिस प्रशासन रेन ऑफिसर को ঠিক আছে সবাই আস্তে আস্তে কমিউনিটি হলের ভেতরে চলে আসবো আমাদের মূল অনুষ্ঠানটি শুরু হবে आज के
এই অনুষ্ঠানে অত্যন্ত মহৎ অনুষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান। ঝাড়খণ্ড পনᱚᱛ সরকার আইমা কামিহরা সাব কাদায় লে গানোa বিকাশ রেনা কামি আকাদায় মেনখান জাহাই को হতেতে কামিহরা চালাক কানা ঠিকঠাক को কামি কানা তো সরকার ঠেন খন নাপাই কামি ᱧᱩᱢ কাতে আপনার পকেট কে পেরেজক কানা কামি রে তো যাউডান সরকার দো লেইদা কামি হয়ুক কানা মেনখান অকর কারে জাহাই को ঠিকাদার হট ডাহার রেনা কামি को সাব কাদা বিশেষ কাইতে গোড্ডা জেলা রেনা মেহরমা ব্লক বারাহাট খন ভাগোয়া সেনো হট ডাহার নুনা মঞ্চ को तैयार কাদা চাষ খেত আর গাড়ি চালা হরেনা ওকা বেগার গে বানুয়া आदि अक्तरे नवा हर रे गय गपय रेना कथा को आजम काना चेदा से हर चेतन मारंग मारंग घाटला तैयार काना चेदा नापायते कामी काते रे हो नवा परिस्थिति तैयार काना महागामा विधानसभा रेन विधायक दीपिका पांडे चेतन हर को आपत्ति वादक काना नोंकान कामी खातिर दाराय कान दिन चे चेका उना दो अक्तो गे लेया गोड्डा खन सागुन खबरिया दिनेश हेम्ब्रम कब से खराब है सर? 2 बजे रात से खराब है। 2 बजे रात से खराब है। हाँ। पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबनी ब्लॉक भंज मुलुकतारी रे मेना 8 नंबर गड़माल ग्राम पंचायत मातकम पीड़ दारवारे कोरोना बिडेव रेना कथा बांग्ला पारसी सावते सान्ताड़ी पारसी ते हो माइक ते को ले आचुर के मारुति गाड़ी ते कामसा आचुरते सान्ताड़ी पारसी ते माइक ते मारुति गाड़ी ते कामसा आचुर तुलुई ले पासनाव कथा आंजम कते एलाकारेन सान्ताड़ आदिवासी हर दो आडी रेस्का को बुझाव केदा 8 नंबर गड़माल ग्राम पंचायत मेनदो मातकम पीड़ एलाका दो सांगे सान्ताड़ आदिवासी गिरेवासी एलाका कना ले तारा लेक कना भारत जाकात माझी पारगाना महल मातकम पीड़ रेना काजाक लाड़ावना आंदोड़ आर दाबी होते दिन कालम रेगे 8 नंबर गड़माल ग्राम पंचायत रेना ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱚᱨᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱥ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ 8 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱜᱚᱲᱢᱟᱞ ᱜᱨᱟᱢ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱟᱯᱤᱥ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱟᱸᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱵᱤᱨᱳᱫᱤᱞᱤ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ताकुआ फोटो चितर हो मन सला लगाव मेना अनका के आर हो भारत जाकात माझी पारगाना महल मातकम पीड़ दारवा रेना ऑल इतुन बिरदा गाड़ करे सान्ताड़ी पारसीते ऑल पढ़ाव एतहब आंगिल हापड़ाम बिरोदिली कोवा ठाव ठाव करे मेड़ मुठन बेनाव काते थापन सरकारी आपिस महल करे सान्ताड़ी पारसी ऑलचिकी बाड़ायन हड़ कोवा कामी रे बहाली को ᱧᱟᱢ अनकान दाबी को लेताड़ के लाड़ावना आंदोड़ तालाते दहो आगुएदा पश्चिम मेदिनीपुर खन सागुन खबरिया सुरेंद्रनाथ हेम्ब्रम नीट जरूरान उछन 8 नंबर गोरमाल जीपी पाहटा खन सानाम टोठारेन बहा मिसी गो बाबा को बाड़ाय होचो हुयुग काना तेहिन से तिकिन 12 बजा ऑक्टो खन जाड़ा अंचल ऑफिस रे कोरोना टेस्ट रेना कैंप सापड़ावा काना सानाम कोगे नेहर हुयुग काना ओना कोरोना टेस्ट रे दाव हामेट लगी तेहिना खबर दो नोडेगे मुझेना नीत हाबिते सासाबुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब ताबुन पे लाइक कमेंट ताबुन पे और शेयर ताबुन पे सानाम को बोगेरे के बनता है को मा सानाम को ग्यार मिथाओ सागुन जोहार।